Oh, papapalit na ako ng lens. Very clear, Sadik, ha? Oo. Ito. Looban ng 2 taon, ngayon lang ulit mapapalitan. Oh, ito yung dati. Ito yung papalit. Oh, tapos yun yung bago. Tapos ito yung luma. Okay, Sadik? Race? Yeah, guys, see. Ha? Very clear, ha? Yeah, maganda. Maganda? Maganda look. Sure? Yeah, sure. May I? Check. See. Aywa. Yeah. Clear. Yeah. Good. Oh, okay. Guys. Case. Soap case. Clean. Aywa. Sa looban ng 2 taon, ngayon lang siya napalitan. Ng case at saka ng camera lens. Okay? Oh, Embriano pa yan. Kamada? Total 30. 25? 25 not. Ha? Total 30. Kundu. Mapi 25 pare. 25 not plus 1. Ayan guys. Kaya sa bata. Yan. Face? Guys. Good? Okay? Guys. Okay.